कि कभी आपने प्लानिंग अच्छा किया, हार्डवर्क अच्छा किया और एग्जीक्यूशन भी अच्छा किया, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ। और अब सुनना, कभी आपने समय की पाबंदी थी तो प्लानिंग कम हुआ, पुरुषार्थ भी आप इतना नहीं कर पाए और एग्जीक्यूशन भी संतोषकारक नहीं हुआ, फिर भी परिणाम मतलब प्रोजेक्ट सक्सेस आपके अपेक्षा के बाहर मतलब अपेक्षा से अधिक मिला? हाँ या ना? हाँ। इस बात पे कभी विचार किया है? इस बात का विचार यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वे अर्जुन को कहते हैं, मतलब हम सभी को कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है। जो भी संसाधन तेरे पास है वो सभी रिसोर्सेस को काम पे लगा के तू अपना पुरुष प्रयत्न जारी रखना, लेकिन सफलता मतलब अंतिम परिणाम, फल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तय करूंगा। क्योंकि if there are 10 factors affecting the success of the project which are in your control, there are 20 others which are not in your control. आपको यह बात स्वीकारनी पड़ेगी, तो आप स्थिर रह पाएंगे। यह हम सभी का अनुभव है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं है, सभी के जीवन में यह अनुभव है, तो ही आप स्थिर रह पाएंगे। देखो प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने यह BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, दुनिया के 18,000 गांव और शहरों में, वे 60 देशों में उन्होंने विचरण करके मनुष्य के जीवन में उन्नति का प्रयत्न किया, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया, 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हरि मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, अक्षरधाम बनाए, प्रचंड पुरुषार्थ किया। लेकिन ये बात वे जरूर मानते थे। एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, वहां एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर नटूभाई पटेल मिलने के लिए आए। वे गुणभावी थे, हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए आया करते थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि मैंने आपके जीवन में देखा है, आप इतना कार्य करते हो, पूरी दिनचर्या आपकी देखी है, लेकिन कभी आपके चेहरे पे मैंने तनाव नहीं देखा, दुख नहीं देखा, व्याकुलता नहीं देखी। इसका कारण क्या है? और मैं तो एक छोटी सी कंपनी में, ये कंपनी में जनरल मैनेजर हूं, तो भी शाम को बहुत चिंता, स्ट्रेस, टेंशन रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त कहा कि हम रोज सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान के पास, गुरु के पास से हम जो भी पूरे दिन में काम करना चाहते हैं, करना है, वो मांग लेते हैं, पूरे दिन प्रयत्न कर लेते हैं और शाम को अपने गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में ये काम समर्पित कर देते हैं कि मैंने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब आपको जो भी फल देना है आप देना। इसलिए हमारे जीवन में हमने कभी ये तनाव का अनुभव नहीं किया। तब नटूभाई पटेल ने कहा कि मुझे भी ये बात आपसे जरूर सीखनी है, हम सभी को ये बात सीखना बहुत जरूरी है। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज ये सिखाते हैं। आप ऑग मैंडिनो को पढ़ लो, स्टीफन कॉवी, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, ये सभी अपने सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि आप कितने भी शिक्षित हो, आप कितने भी अनुभवी हो, आप कितने भी बड़े प्रोजेक्ट करते हो, आपके पास अमर्यादित सत्ता हो, लेकिन फिर भी नीतिमत्ता, नैतिकता, प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार की कमी जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन में कोई कमी आई तो आप चंद सेकंड्स में हीरो में से जीरो बन सकते हो। और ऐसे प्रसंग बने। टॉप क्लास एक मैनेजमेंट गुरु है जिम कॉलिंस, बहुत बड़े माने जाते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखा है हाउ द माइटी फॉल। यह पुस्तक में वे लिखते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मैं मिला हूं, बहुत बड़े बड़े काम वे करते थे, इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, कंपनी का टर्नओवर जहां भी विजय जाते थे, जो भी कंपनी में 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई एथिकल प्रॉब्लम आया, मतलब नीतिमत्ता में कोई प्रश्न आया, तब वे हीरो में से जीरो बन गए। बहुत अच्छी एक बात जिम कॉलिंस, जिन्होंने 40 साल तक एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी है, वे ये पुस्तक में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि ये बड़े बड़े लोग अपने पद से गिरे, उनका मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर, मतलब ज्यादा 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 प्राप्त करने की इच्छा में उन्होंने नीति, नियम और सिद्धांत को बाजू पे रख दिया। आप विद्युत से खेल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से। क्या आप बड़े
चेयरमैन हो कोई इलेक्ट्रिक कंपनी के, तो अभी आप प्लग में उंगली डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, चिपक जाओगे, मर जाओगे। उसी तरह आप कितने भी बड़े हो, कितने भी कामयाब हो, कितना भी धन कमाया हो, कितने भी प्रसिद्धि हो, लेकिन जिम कॉलिंस या टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज ये बताते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रकार का एथिक्स से खेल किया, तो जिस तरह से विद्युत आपको चिपका के मार देती है, उसी तरह ये एथिक्स आपको चिपका के मार देगा। यह हकीकत है। आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग में आ गए और उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको वहां से निकाल दिया गया, बड़ी बेइज्जती हुई और 2 साल की जेल भी हुई। तो ये जीवन में अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने बिजनेस में दृढ़ करके रखना अत्यंत आवश्यक है। ધોરણે મંદિરો બંધ કરવા પડ્યા, પૂજાપાઠ તો ચાલુ જ છે, પણ હરિભક્તોના દર્શન માટે કે ઝાઝા સમૂહની અંદર હરિભક્તો ભેગા ન થાય એની માટે આપણે સભાઓ બંધ કરવી પડી. કારણ કે ફોર ધ સેક ઓફ પબ્લિક હેલ્થ એન્ડ સેફટી, જાહેર જનતાનું અને હરિભક્તોનું સ્વાસ્થ્ય ન જોખમાય એની માટે આ જ્યારે નિર્ણય લીધો, તો કોક વ્યક્તિ એવું પણ કહી શકે કે સ્વામી સભા બંધ થઈ. એ નકારાત્મક છે. રવિ સભા બંધ ન થઈ, પણ રવિ સભા આપણા ઘરે ઘરે પહોંચી ગઈ. રવિ સભા ઘર સભા બની ગઈ અને ઘર સભા રવિ સભા જેટલી જ ભવ્ય બની ગઈ. જો આપણે હકારાત્મક વલણ લઈશું તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણી સામે હોય, ચેલેન્જીસ હોય, પડકારો હોય, એમાં પણ માણસ અને વ્યક્તિ એમાંથી રસ્તો સીધો કાઢી શકે છે. અને હકીકતની અંદર વિશ્વમાં આપણે જોઈશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સફળતા પામી હોય કે સિદ્ધિ પામી હોય કે એને કોઈ સાધના કરી હોય, તેની પાછળ એનું વલણ સવડો વિચાર છે. જો આપણે સવડો વિચાર રાખતા શીખશું તો ધેર ઇઝ નથિંગ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે વિથ ગોડ નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ એન્ડ વિધાઉટ ગોડ નથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ભગવાનને ભેગા રાખીએ તો કોઈ જ વસ્તુ એવી નથી કે જે અશક્ય હોય, અને ભગવાન વિના કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે જે શક્ય બની શકે. અત્યારે જ્યારે ભારતની અંદર જાહેરાત થઈ કે 21 દિવસનું લોકડાઉન, કે 21 દિવસ માટે તમામ કેવળ હરિભક્તો નહીં પણ તમામ નાગરિકોએ પોતાના ઘરમાં રહેવાનું. હવે આપણે કેટલી વાર કેટલા લોકોને કહી ચૂક્યા છે કે સ્વામી, The search for peace is unending. શાંતિ શોધવા માટે મનુષ્ય દરેક પ્રકારની ક્રિયા, દરેક પ્રકારના કર્મો અને દરેક પ્રકારના વિચારો કર્યા જ કરે છે. જ્યારથી આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય આવ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી, એ પછી દુનિયાના ખૂણે કે આકાશમાં ગ્રહો ઉપર જઈને પણ શાંતિ જ શોધવાનો વારો છે. ધ સર્ચ ઓફ પીસ કન્ટિન્યુઝ. એકવાર એક ગુરુ પાસે એક શિષ્ય આવે છે અને ગુરુને હાથ જોડીને કહે છે કે હું એક વાત ઈચ્છું છું. તો ગુરુ કહે છે કે તું મને લખીને આપ. જ્યારે ગુરુ પાસે પેલી વ્યક્તિ લખે છે કે આઈ વોન્ટ પીસ, હું શાંતિ ઈચ્છું છું, ગુરુએ સિમ્પલ કાગળ અને પેન લઈ અને કહ્યું કે પહેલા ક્રોસ ધી આઈ ઉપર ચેકો મારો, બીજું ઈચ્છા, એના પર ચેકો મારો. ક્રોસ ધી આઈ, ક્રોસ ધ વોન્ટ. વધે છે શું? પીસ. જીવનની અંદર આ બહુ સરળ પાઠ દેખાય છે, પણ કપરામાં કપરો માર્ગ છે. સુખી થવું છે તો અહમ ઓછો કરો, ઉગાડો અને એનો નાશ કરો. સુખી થવું છે તો ઈચ્છાઓ, જે ઈચ્છાઓ ક્યારેય પૂરી થતી જ નથી, ઈચ્છાઓ ઉપર કંટ્રોલ કરો અને ઈચ્છાઓથી પર થાઓ. જીવનની અંદર આ વાત થાય તો આપોઆપ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી જ વાત અને વિચાર જ્યારે ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ, ભારતના સર્વશ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રપતિ, મોસ્ટ લવ્ડ સાયન્ટિસ્ટ,
વન ઓફ ધ મોસ્ટ હમ્બલેસ્ટ હ્યુમન બિંગ, ખૂબ નમ્ર અને નિર્માની. જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઉપર પુસ્તક લખીને એ આવ્યા સારંગપુરની અંદર 20 જૂન, અને તે વખતે આ ટ્રાન્સેન્ડન્સ પરાત્પર પુસ્તક સ્વામીને આપતા કલામ સાહેબે પ્રમુખ સ્વામીને કહ્યું કે યુ આર અ ગ્રેટ ટીચર. તમે ખૂબ મોટા એક શિક્ષક કરતાં પથદર્શક, માર્ગદર્શક, એક ગુરુ સમાન છો. માય અલ્ટિમેટ ટીચર, મારા સર્વશ્રેષ્ઠ ગુરુ. કેમ? યુ હેવ ટોટ મી હાઉ ટુ રિમૂવ આઈ એન્ડ હાઉ ટુ રિમૂવ મી. જ્યારે પોતાના જીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધિઓ પછી અને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિઓ પછી અને સૌનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કલામ સાહેબ કહે છે કે જીવનનું એક રહસ્ય કે હુંથી પર થવું અને ઈચ્છાઓથી પર થવું એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમને શીખવાડ્યું. તો મૂળ જીવનમાં કશું છે તો પણ આ મૂકવાનું છે, કશું નથી તો પણ મૂકવાનું છે. એકલા એકલા તમે બેઠા હશો તો પણ અહમ હશે તો દુઃખી જ છો, ઈચ્છા હશે તો દુઃખી જ છો. આપણે અહમ અને ઈચ્છાઓથી પર થઈએ તો સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ માર્ગે સૌ ચાલીએ તો ઘણા બધા જીવનના પ્રશ્ન समाप्त થાય છે. जब आप दफ्तर में मीटिंग में बैठे हो, प्रोजेक्ट का एनालिसिस चलता हो, तब आपने कभी कभार अनुभव किया होगा कि आपके बॉस आपको कहता है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये होना ही चाहिए, ये होना था, तय किया था, क्यों नहीं हुआ. आप कारण देते हो कि देखो मैंने प्लानिंग अच्छा किया था, हार्डवर्क भी किया था, एग्जीक्यूशन भी अच्छा किया था. इसका अनुभव है ना. बॉस चिल्लाता है मुझे परिणाम चाहिए, यस और नो, सभी को अनुभव है. लेकिन आप शांति से विचार करें कि आप सभी के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग बने होंगे